first of all, I want to tell you how happy I am to be back in the Netherlands. Lo primero que quisiera decirles es que estoy muy contento de estar aquí nuevamente en los Países Bajos. Sometimes you find in your life you have a sense of déjà vu. Muchas veces en nuestra vida tenemos un sentido de regresar. And so I find that in my life I happen to have a 17-year pattern. Y en mi caso es un patrón de cada 17 años. And so 17 years ago I was in Italy, Hace 17 años estuve en Italia, Germany, Alemania and Holland. y los Países Bajos. And now I find 17 years later I'm exactly in Italy. I was in Italy in April. En abril, después de 17 años, estuve en Italia. And then we landed yesterday in Germany. Y entonces ayer aterrizamos en Alemania. And last night we arrived in some beautiful Y anoche Holland. llegamos a la hermosa Holanda. And one of the things I remember most about Holland was the friendliness of the Dutch people. Y una de las cosas que siempre me acuerdo de Holanda es la amistad de los holandeses. And so it's fun for me because I see so many of you, that some of you I remember as children. Me acuerdo de algunos que estaban pequeños, por ejemplo de Valerie, me acuerdo. Was Jonathan, was just a wee one Y yo creo que Jonathan estaba a stroller. And now it's fun for me gateando to y see entonces, bueno. So without further ado, I wanted to jump in today's lecture. Sin más introducción, quisiera que fuéramos directamente al tema. And I know many of you, all of you are vegetarians. Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría, creo que todos son vegetarianos. And this is something we don't even really think about, Muchas veces ni siquiera pensamos en eso. but it encompasses who we are. Pero ahora en este campamento en el que nos encontramos, And today I'm hoping to present some fresh evidence me gustaría presentar algunas evidencias frescas and that helps you be proud and recognize the healthy heritage that you have. porque es importante que nos demos cuenta de la herencia saludable que hemos recibido. And we want to also not just be proud of that heritage, but you want to pass it on. No solamente quieres ser parte de esta herencia, sino quieres transmitirla a otras personas. And I also did want to recognize I am replacing my husband here, so I did put his name on. Okay, yo estoy aquí reemplazando a mi esposo, por esa razón es que yo puse aquí el nombre suyo en la presentación. Well, that's not the only reason. This is his PowerPoint presentation. So Primero I que did wanna todo, esta es su presentación de PowerPoint. And so I'm grateful to him for giving me the opportunity to be here. Y estoy muy contento de que él me dio la oportunidad de presentarlo. All right. So before we start, let's define actually what is vegetarianism. Primero que todo, definamos qué significa vegetarianismo. Let me hear it from you. What is a vegetarian? ¿Qué significa ser vegetariano? Escuchemos. What is it that you eat? What is it that you don't eat? ¿Qué es lo que comemos? Okay, ¿Qué es so lo que no no meat, comemos? but what do you eat? Bueno, entonces no comer carne. Ahora, ¿qué comes? Vegetables, Vegetales. I'm sorry? grains. Okay, what else? Eh, Seeds, excellent. Semillas. Fruits. Okay, so we pretty much established that. Okay. Ya una vez que hemos establecido eso, entonces ahora... Okay, so vegetarian, they also have a consumption of egg and dairy products. Entonces nos damos cuenta que es una persona que se abstiene de los also dairy products. So Es una persona que se abstiene también del consumo de huevos y de productos Lácteos. lácteos. But you have to realize that within Yeah, vegetarianism, there's many, different branches of vegetarianism. Sabemos que hay diferentes líneas de vegetarianismo. You have the pesco vegetarians, which I don't consider to be vegetarians, but they're the vegetarians who eat fish. Los pesco vegetarianos, que son los que consumen pescado. You have those who will eat only raw vegetables and fruits. Personas que solamente consumen los crudistas. You have fruitarians. Y tenemos a los que solamente consumen frutas. How many of you have an Apple product, an iPad, iPhone? ¿Cuántas personas tienen un producto de Apple o de Like, iPhone o iPad? or big on? ¿Cuántos? Sí. How many? Okay. Well, you're well aware of the founder of the Apple company, Steve Jobs? ¿Ustedes están al tanto del fundador de Apple, Steve Jobs? Well, he was an extreme vegetarian. I don't know how many of you know that. Él era un extremista vegetariano. And No he sé would si ustedes eat conocen. exclusive just fruit. Y él solamente consumía frutas. And so, okay, just that's additional trivia. We have another branch of That's why vegetarianism. he called it Apple. That's why they call it Apple. That's right. No, the reason he called it Apple just because it was ahead of Atari. And if you go in the yellow pages, Excuse me? it would be ahead of Atari. And so it was a rival computer company. So he chose Apple, so he would be listed before his rival. Okay.
But I thought he lived in Ecuador. Bueno, había una I haven't grupo heard que that le one. competía He lives in y era California, Atari. in Palo Alto. Entonces él So. escogió Apple para que en la búsqueda siempre le apareciera inmediatamente después. ¿Sí? Enfrente. Antes. Sí, antes de primeras. Okay, so within the world of vegetarianism, you have one line, which is, these are the strict vegetarians and these are the vegans. Hay otra línea estricta que son los veganos. Let me get a show of hands. How many of you here are vegan? ¿Cuántos son veganos? Okay. Yo Was that casi vegano. all right? So a few of you are vegans. Just for full disclosure, I am also a vegan. También para ustedes, yo también soy vegana. And this branch of vegetarianism are those who, in addition to eating just a plant-based diet with the grains and the nuts, Además de consumir plantas y con nueces y las semillas. but the vegan is going to choose to avoid all animal products. So they have no milk, they have Los no veganos, cheese, entonces, no they consumen ningún have tipo de no alimento eggs. de animal, no huevos, no leche, ningún. And you even have those who will not wear leather or they won't even use honey. Hay inclusive otros que ni siquiera van a utilizar zapatos de cuero ni van a utilizar miel. So sometimes in the United States you'll see a product advertised as vegan leather. Hay productos, por ejemplo, en Estados Unidos que son promocionados que son veganos cuero. And so that way the vegan knows that it's something safe that they can use. I personally... Entonces, pues la gente entonces ya sabe que no tiene nada que ver con el comercio con animales, ni siquiera con el cuero o otra cosa. I do use honey and I do wear leather. But Yo apart sí, from that, yo I'm utilizo vegan in miel everything y I do. utilizo cuero, pero entonces para que sepamos la diferencia. Okay, so let's look at the anatomy between meat eaters and plant eaters. Vamos a mirar la anatomía, la evidencia de anatomía entre los veganos y los vegetarianos. Where does digestion begin? ¿Dónde empieza la That's digestión? right, in the mouth, okay? En la boca. So we're going to look here. Every time we get a chance, when my family and I are traveling, we always try to hit a natural history museum. Siempre que tenemos la oportunidad de viajar, entonces visitamos museos históricos. Because my kids are fascinated by dinosaurs. Porque a mis hijos les gustan mucho los dinosaurios. And when they look at the dinosaurs, they look at the body type, the body structure, the skeleton, Cuando miran la estructura de los animales, el esqueleto, and they divide these dinosaurs into two basic groups. y entonces generalmente son divididos en dos grupos. You have the herbivores, Tenemos a los herbívoros and you have the carnivores. y tenemos a los carnívoros. Okay, I want you to notice especially the mouth of this one. Quiero que miren por un momento la boca de este. I want you to tell me what you see when you look at the skeleton of the mouth. Cuando ven el esqueleto y la mandíbula de este, ¿qué piensan? Oh, describe for me the teeth. ¿Me lo pueden describir los dientes? Okay, they're sharp. We get that. Tiene dientes, colmillos filudos, afilados. Do you notice that there's space between the teeth? ¿Se dan cuenta del espacio entre los dientes, entre You los can colmillos? almost put your hand between each tooth. Se puede casi que colocar la mano entre cada colmillo. And each tooth resembles a knife, right? Y cada colmillo representa como un cuchillo. And it's also sharply curved. Y también es curvo y es bastante afilado. And there's a reason for that. Y hay una razón por eso. And that reason would be what? Y esa razón sería, ¿cuál? To eat meat, right. It's going to be capturing its prey. Va a capturar la presa, It's going to hold on to it. la va a mantener, la va a sostener. And at the same time, it's going to be, a ripping, shredding, Y taking la va a that destrozar, prey la va a and converting it rasgar. into lunch. Y entonces finalmente la va a convertir en su comida. Okay? Now we have the teeth of a herbivore. Y nos vamos a dar cuenta, miremos ahora los dientes de un herbívoro. What do you notice about these teeth? ¿Qué se dan cuenta acerca de los herbívoros? That doesn't have los colmillos así tan It's not the afilados. same as like It's a not the knife. same. Oh, I'm sorry. I need to translate for all of you. Since you know Spanish, I'm like, okay, that's what she said. Okay, the teeth are not sharp, are not. Yeah. They're not the razor-like teeth, right? No son así como unas cuchillas. These teeth they're wider. Son más amplios o más anchos. They're more on the same level. Están todos a un mismo nivel. It's kind of interesting. They describe this when you see the structure that goes underneath the gum line. They look like a plant. Si se dan cuenta, pareciera como si fuera una planta. It looks kind of like a cuando leaf. llegan a la base, ¿cómo se llama? La encía.
Es como si fuera como una planta, como una hoja. And this has this animal has a different purpose Y este animal, el objetivo es diferente. because its diet is based exclusively on plants. Y su dieta exclusiva es plantas. The function for these teeth is to, pull out the plant, pull up the plant, El objetivo es que corta las hojas o las plantas and to grind it. Is y lo to, que va a hacer es grind it. entonces molerlas So it can extract the highest amount of nutrients. para pueda extraer los nutrientes, el jugo, el zumo. Okay, so here we have a summary of the different teeth type. Si miramos los diferentes tipos de dientes, And the one thing that I thought was really, really interesting is when you look at an herbivore and you watch them eat. cuando ustedes analizan a un herbívoro comer, Last night we were out walking by the beautiful bike path that you have that runs right down the street. anoche caminamos un poco en el hermoso, en la calle esta que es bien bonita, And we passed by a field full of horses. y pasamos por una parte donde había bastantes caballos, And you watch them eat, you watch them roll in the dust. y los miran comer, los miran cómo corren, And it's just beautiful. But you see when they're eating that their teeth, they move, back and forth. y se dan cuenta que los dientes se mueven hacia adelante y hacia atrás, constantemente. But if you were happen to watch like a dog eat or a Pero cat ustedes eat, miran a un gato comer, a un perro comer, have you ever noticed that they eat with their mouths open? ¿sí se dan cuenta que ellos comen con la boca abierta? And their jaw is moving like this. Y It las only mandíbulas moves se in a mueven de vertical esta manera. direction. And what are they doing is ¿Y they're qué es lo que hacen? chopping up their food Simplemente la cortan en pedazos. and just trying to, I'm sorry? And they swallow it. And they swallow it, don't- yeah. Y They se go la in tragan, ni big siquiera- chunks and they swallow it like Sí, dos as y is. ya, para adentro. Okay. And then you'll notice for the carnivores, they don't have the molars. You don't have either the premolars or the molars in the back of the mouth. Si se dan cuenta, los carnívoros no tienen los molares y los premolares aquí atrás. But you would have that in an herbivore. Pero sí tienen eso en los herbívoros. And what are those molars for? ¿Y para qué son esos molares? Okay, we mentioned it earlier. Lo dijimos anteriormente. It's for, shredding, it's for Exactamente, grinding, es para, it's for para milling. moler, es para o sea, llevar eso que quede bien fino. Okay, so here aplastarlos. again, look at these mouths. They're not lying to you. Sí, si miramos entonces estos animales aquí, You la can see comparación. exactly their diet by the teeth that they have. Simplemente los dientes determinan qué es lo que ellos comen. Okay, and so that applies for the animal world, Eso aplica para el mundo animal, but it also applies to the humans as well. pero también aplica para los seres humanos. Okay, aren't these similar? Nuestros dientes son, Look at the teeth structure of a Mira. horse. mira la estructura del caballo, de los And of a dientes del human. caballo, They're very similar. son muy similares con la nuestra. And the reason is because we were designed by the same creator Y la razón es porque fuimos diseñados por el mismo creador to eat the same diet. para comer el mismo alimento. Okay? Not only do we have teeth differences or anatomical differences, No solamente tenemos diferencias anatómicas, but we know inclusive as we los dientes, follow the digestion path, sino que también el tracto digestivo, we also have differences in the gastrointestinal tract. también tenemos en el sistema gastrointestinal. Okay, so here we have a classic herbivore, a little bunny. Tenemos a un conejo, un clásico ejemplo de un herbívoro. Okay, the food begins to break down with the teeth action. Nos damos cuenta que la digestión inicia en la boca con la masticación. And so as the food is broken down by the teeth, it mixes with the saliva. Y entonces en la digestión que inicia en la boca se une con la saliva. And that's the first difference. The saliva of a herbivore is going to be more alkaline. Y nos vamos a dar cuenta que la saliva del herbívoro es más alcalina. Okay? As the food travels from the mouth to the stomach, Mientras la comida va desde la boca a su estómago, the stomach acid is less acidic than you would have in a carnivore. los jugos gástricos son menos ácidos que la de un carnívoro. Now, you know the stomach acid is very strong. If you were to take some out of your stomach, Los jugos gástricos de un carnívoro son mucho más fuertes, son mucho más ácidos. Si lo tomáramos de un estómago, del estómago, stomach, sí. then you could actually burn yourself. As they say, it's stronger than battery Ustedes se van a dar acid. cuenta que se quemarían. Es inclusive más fuerte que el ácido de las baterías, Okay? el ácido gástrico de los carnívoros. You also have the intestinal length. If you were to stretch out the intestines of just even of a bunny,
Si nosotros alargáramos o pusiéramos así a lo largo el intestino de un conejo, it would be 27 times longer than its body length. So bunny is, say se this van a dar time. cuenta que va a ser This 20 wide. veces 27. más largo que el tamaño de su cuerpo. Okay, so we could say the average bunny is Digamos que más o menos un conejo bien desarrollado es así de grande. how many centimeters is that? Uh, Because I don't would think be that like way. 40. I think it's like 16 inches. Like How many? 40, 50 centimeters. 40, 50 centimeters. That's easy to. Well, Okay, half a meter maybe. half a meter. Well, so then you would have the intestine length would be about 13 meters. Entonces si miráramos, entonces el intestino sería aproximadamente 13 centímetros. Because the digestion 13 metros, perdón. Sí. because the digestion process of an herbivore is much more complicated. Porque la digestión de un herbívoro es mucho más complicada. Okay, you see here the intestinal lumen. You see where it starts to curve around, kind of like spaghetti. Si ustedes se dan cuenta en la parte donde empieza a girarse así como una espiral, It's much more curved than you would find in a carnivore's body. van a darse cuenta que es más curva que lo que encontramos en un carnívoro. And as the digestion process finalized and it is released in the urine, Y entonces cuando finalmente todo el proceso digestivo termina al final, that urine is also going to be more alkaline. se van a dar cuenta que va a ser mucho más alcalina cada vez. Okay, so here we have now, let's look at a carnivore. Ahora miremos el caso de un carnívoro. And I chose for you that of a fox. Y elegí aquí el de un zorro. And they have one of the easiest digestion tracts ever. Él es uno de los que tiene la digestión más sencilla de todos. But I think the striking difference between this one as compared to the bunny is you see the intestines is much shorter. Se van a dar cuenta que el intestino comparado con el del conejo es mucho más mucho más corto. And the goal is, because what happens if you were to leave meat unrefrigerated for a long time? ¿Qué ocurriría si nosotros dejamos carne sin estar en el refrigerador por un par de días? We had, in the United States, in Georgia where I live, we had a pair of tenants that they had left their house in a hurry. ¿Tenants? Tenants, inquilinos. Ah, ya. En Georgia nosotros vivimos, teníamos unos inquilinos que se fueron por un par de días. And no, they left the house. Oh, abandonaron la casa. And they left meat in the refrigerator. Dejaron la carne en el refrigerador. And so we noticed, they didn't pay their rent, so we Nos went dimos cuenta que como to no check han on them. pagado el arriendo, entonces Standing outside of the house, uno parado fuera de la casa. you could smell the decomposing meat. It was Podíamos so oler strong. la carne descomponiéndose por lo fuerte que es. Okay, so that's the goal of the carnivore's intestinal tract, is to get it in and out as fast as possible. El objetivo de los carnívoros es es el proceso de, en el momento en que entra, sacarlo lo más pronto posible. Okay, so you have the saliva. The pH of the saliva is much more acidic than it was in the herbivore. El pH de la saliva en el carnívoro es mucho más ácida que en el del Because meat herbívoro. is thicker, it's stronger substance. The stomach pH is really acidic. Y el pH de los jugos gástricos en el carnívoro va a ser mucho más ácida que en el herbívoro. We mentioned already the length is shorter, but the intestinal lumen is straighter. Remember that curvy part? It's not as curved as the rabbit's was. Nos dimos cuenta entonces que el intestino, obviamente, como decíamos, es mucho más corta. No hay tantas curvas como lo teníamos en el herbívoro. And finally, as it leaves the body, the urine pH is very acidic. La urine, The pH of the el urine. pH de la orina es mucho más ácida que la del herbívoro. Okay, so here you have them side by side. You can compare them visually. Ahora podemos nosotros mirarla visualmente, el del herbívoro y el carnívoro. So here you have on the left, you have like a gray wolf. Nosotros tenemos en el lado izquierdo como un tipo de lobo, All right, and on the right, you have a koala. y aquí tenemos en el lado derecho un koala. But you'll notice there's something very interesting. You have with the cecum. Con el cecum, ¿qué es el cecum? Yeah, right here. Ese no es el duodeno, ¿no? Well, it's the beginning of the cecum, but the cecum has a interesting purpose, and you're going to have in the carnivore, it's almost non-existent. En el carnívoro no vamos a tener ese cecum. ¿Qué será ese cecum en español? ¿Apéndice? ¿Apéndice? No. It's No, not it's not appendix. No, appendix. it's just part of the intestine. It has a special name. The evolutionists say that there's no reason to have it. They say it's a residue from evolution. Sure, it's not the appendix. It's not appendix? I thought it was. I knew it was a cecum.
I think it's appendix, because that's what we say, that it's that is a little... But they have like, a bunch of It's not what we have residual. here? No, it's not at the end, it's in the middle, it's in the middle. Taken out to Yeah? No, I don't know, well, Sikkim. Well, Sikkim is what I noticed. Could you maybe, Valerie, maybe check in what it is in Spanish to help me out here? Well, they're looking it up. Doesn't, huh? Let me, It says blind gut. the black gut. Yeah, it's like, in Dutch we call it appendix. Oh, okay, so it is the appendix. Okay, I know it's Sikkim. Es el apéndice entonces, sí es el apéndice, sí. Well, what it's used for in the Okay, herbivore. déjame traducir. Okay. So, in the carnivore, or either they don't have, what am I saying? En el carnívoro, bien sea que no lo tiene o lo tiene muy pequeño, y en el herbívoro, en este caso, es bastante largo el apéndice. And the reason is it's a holding tank for plant products to be digested further. Entonces, es un espacio en el que los residuos llegan, pero es como para que sea reutilizado. Okay, so again, you see the function of the animal, it's in its anatomical evidence. Entonces nos damos cuenta, en la parte anatómica se dan cuenta el uso que tiene cada parte en el tracto digestivo. Okay, let's look at longevity. How long do vegetarians live? Vamos a mirar la longevidad de cada uno de estos tipos de animales. Now, you look, the Bible promises, that a long life is what? Si miramos la Biblia nos damos cuenta que la larga vida depende de qué. 80 years. It's about 80 years, right? Oh, perdón, la larga vida o la vida más o menos es 80 años. Okay, and of those 80 years, you want those 80 years, if that's what God allows you to have, you want them to be full of life and of energy. Ustedes quieren aprovechar esos 80 años que sean llenos de energía y de vida. How many of you have been to an elderly home or rest home? Or ¿Hay alguno que ha estado en un sitio de ancianos, una casa de ancianos? ¿Han estado ahí? it's pretty depressing, isn't it? Es bastante depresivo verlos. And so people pass their days watching television. Sus días los pasan mirando televisión, Some of them just look at the wall. miran la pared. Their life is over, Su vida se ha terminado, but they're still just existing. pero aún así existen, están ahí sobreviviendo. So you want your life to be full of years and your years to be full of life. Y queremos que la vida sea llena de días, pero que los días también sean llenos de vida. Okay, if you were to examine the oldest living creatures on the planet, Si miramos las criaturas más antiguas del planeta, again, I invite you to my home state of California. los invito a California, que es el estado donde yo soy. Not as pretty as Holland, but close. No es tan hermoso como Holanda, pero sí. But we have groves of forests there. Tenemos muchos bosques. You have Yosemite National Park, you've got Kings Canyon National Park. Tenemos algunos parques nacionales, Kings Canyon. Kings Canyon, Parque Nacional. And you will Y otro. find these huge trees. Y van a encontrarse unos árboles inmensos. Now, these are sequoias. They live thousands of years old. Son secuoyas. Secuoyas, sí, y que viven miles de años. So you can trace the history of man, okay, the tree was this big when Noah planted it after the flood. They go back thousands of years, and you can trace, here's the Inquisition, here's the Reformation, here's, the En el timeline árbol, on a inclusive, se sequoia puede tree. mirar toda la historia de la humanidad. En esta parte, así eran de pequeñitos cuando de pronto Noé los plantó después del diluvio, pero no, en realidad se puede mirar exactamente, este es el tiempo de la reforma, porque han vivido 6,000 años, o sea, tienen, no tanto, pero sí 4,000 años. 4,000. 4,000, Okay. 4,000 años. In 2005, National Geographic did an interesting edition of their magazine. En el 2005, la National Geographic sacó una interesante edición. And if you have a chance, go ahead and get yourself a copy of this. You can always order back copies on their website. Y si ustedes tienen la posibilidad, pídanlo, cómprenlo. Hay posibilidad siempre de pedir las versiones o las ediciones anteriores. And they had a whole edition on the secrets of living longer. Y sacaron los secretos de vivir más tiempo. And the study that they mentioned in their article was founded by the U.S. National Institute on Aging. Y funded. Funded. It was funded by Okay, the fundado por la Instituto Nacional de los Estados Unidos de Ancianidad. Algo así. ¿Sí? And what they did in this article is they studied 3 of the longest living people groups on the earth. Y colocaron entonces a los 3 grupos que viven más tiempo en la Tierra. But what adds a little bit of interest to the study was that 2 of people groups are genetically
they have the same genetic makeup. Tenemos nosotros que dos grupos se parecían los unos a los otros porque tenían un ambiente, un estado muy similar. And they come from Sardinia, which is Italy. We have it represented. Vienen de Cerdeña, de Italia, They're famous for living long. porque son famosos por vivir muchos años. They went to Japan in Okinawa. Fueron a Japón, en Okinawa, And they have that famous for living very long. y también son famosos por vivir tanto tiempo. And the third group is really of interest to us because number one, they're not related by any ethnic Claro. background. Yeah. Y el tercer grupo que me pareció muy interesante es que no tienen nada o sea, no se relacionan genéticamente o el sitio. For this group, they went to Loma Linda, Ellos fueron California. a Loma Linda, California. And if you're familiar with Loma Linda, you'll know that that's where you have a lot of Adventists, Seventh-day Adventists. En Loma Linda nosotros tenemos una cantidad de adventistas. I actually have a cousin who's going to medical school at Loma Linda University. Yo tengo una prima o un primo que va a la Universidad de Loma Linda. And so this one is related by its religious doctrine. Y este tercer grupo está relacionado por doctrinas religiosas. So they looked at why these three people groups were living so long. Y analizaron por qué estos tres grupos vivían tanto tiempo. And this is what they broke down their lifestyle into several key components. Y miraron la vida, el estilo de vida en tres componentes, en ciertos componentes importantes. They found that they were non-smokers, Se dieron cuenta de que no fumaban, and never touched a cigarette, nunca habían tocado un cigarrillo. and that family relationships were very important to them. Para ellos las relaciones de familia eran muy importantes. They did something active every day. Hacían algo activo todos los días. They had social relationships. They weren't exclusive with their tablets and iPhones and Tenían relaciones sociales, no estaban exclusivamente con el celular, con el computador, with con el iPhone, Facebook. They o went con out and they Facebook, interacted with people. sino que interactuaban con otras personas. Okay, they were also practicing a vegetarian lifestyle. Practicaban un estilo de vida vegetariano. And finally, they mentioned that they went to church on Sabbath También mencionan ahí que iban el sábado a la iglesia and they believed in God. y también creían en Dios. Melissa, eres fertile aquí en Enos. Okay, me gracias. So, this one it was a really unusual study because, again, as we Es un mentioned, interesante estudio que se hizo nuevamente porque because two of them, have the same genetic background, they live in the same place, they have the same, physical benefits. en los dos grupos primeros teníamos que eran de un mismo sitio, con genes similares, tenían el trasfondo muy similar en esos dos grupos. But for the third group, the Seventh-day Adventists, Pero para este tercer grupo, los adventistas, they were united by their faith and their vegetarian lifestyle. que los unía era la fe y el estilo de vida vegetariano. Okay? I want to take you back to the Old Testament, Yo quisiera que regresáramos al Antiguo Testamento. and we have the life expectancies before the flood and after the flood. Tenemos entonces la expectativa de vida antes del diluvio y después del diluvio. So here we have some famous vegetarians on the left-hand side who lived before the flood. Tenemos entonces a las personas que vivían antes del diluvio. My favorite one is actually Enoch, Y mi favorito es Enoch, because Enoch never died. porque Enoch nunca murió. But if you look at the bottom, you'll see that the average age of the antediluvians was 921 years. Pero se van a dar cuenta al final que el promedio de vida de los antediluvianos era de 921 años. Okay, if you pass to the column on the right, Si pasamos a la columna de la derecha, you're going to notice at the very bottom of the column si miran en la parte de abajo, that the average age that they lived was 239 years. es que el promedio de vida es de 239 años. And so you notice that God allowed meat eating Dios after the flood, permitió el consumo de la carne después del diluvio and there was a purpose for that. y había un propósito para eso. Because you notice that the lifespan has been cut down by about 75%. Nos vamos a dar cuenta que el promedio de vida fue cortado en un 70%. And the reason why is if the longer a man lives, Porque nos damos cuenta es que entre más vive un hombre, the more good or the more evil they can do over the course of their lifetime. van a hacer mucho bien o van a hacer mucho mal dependiendo de la cantidad de años And que God was tengan. so angry with the antediluvians Y Dios se enojó tanto con los antediluvianos that he wanted to destroy them from the face of the planet. que Él decidió destruirlos y acabarlos del planeta, de esta tierra. So after the flood, when they came off the ark, Así que después del diluvio, una vez de que salieron del arca, God wanted to reduce their lifespan.
Dios quiso reducirles el promedio de vida and he allowed them to eat meat. y les permitió consumir carne. Okay. I want to take you around the world. If you travel to East Africa, Si nosotros vamos a diferentes sitios y vamos a East Africa, a África Africa Oriental, Oeste, you're going to meet the Maasai, vamos a encontrarnos con los Masai. and these are really, really tall Africans. Son africanos bastante altos. And they consider themselves to be the owners of all of the cattle on the planet. Ellos se consideran los dueños de toda el ganado del planeta. And they have an interesting element to their diet. Ellos tienen un elemento muy interesante en su dieta. So if they're the owners of the cattle, they'll go over to the cow. You've seen this. Ustedes lo han visto, no sé, van al ganado, They find the vein in the ellos neck. van a la vena They prick it. y lo chusan. They have a bowl that's waiting, Tienen un recipiente que recoge and they collect the blood. y recolectan la sangre. And the Maasai are famous for drinking the blood and the milk together. Y los Masai son muy famosos por mezclar la sangre y la leche juntas. And so, what does that do to their lifespan? Pero ¿qué ocurre eso con entonces el promedio de vida? It's going to shorten it heavily. Es muy corto. A Maasai is considered to be an old person by the age of 30. A los 30 años se considera que un Masai es anciano. How many of you are close to 25, 26, 27? ¿Cuántos de ustedes tienen 25 o están cerca de los 20 y algo? Okay, so you would be close to an elder in the Maasai Tú culture. serías un anciano ya. And they Considerado- live, the average lifespan is 48 years El, for the Maasai. el promedio de vida es de 48, 48. de 48 es lo que ellos duran. Okay, let's take you to the North Pole. Vamos a irnos al Polo Norte. Eskimo, it comes from an Indian word which means literally an eater of raw flesh. Esquimal proviene de un término indio o de la India que significa que consume carne cruda. And you think about where they live, I mean, this is year round. It is covered with ice and snow. Si miramos el ambiente donde viven, todo está cubierto por hielo. There's no chance for them to ever have their own garden. No hay oportunidad, no hay posibilidad de que ellos tengan plantas o consuman, ¿sí? So their diet is pretty much exclusively the whale blubber. They have, walruses, they have seals, and a lot of times they eat the raw fish. Y su dieta entonces se basa exclusivamente de los peces, Ballenas, de las ballenas, walruses, de las leones marinos, the seals, focas focus, and y de los peces, pero entonces comen la carne cruda. yeah. And consequently, they have some of the shortest lifespans on the planet. The average lifespan for an Eskimo is about 35 years. Y entonces el término, el promedio de vida para los esquimales es de 35 años. So Ellos son there's- los que tienen la más corta promedio de vida. So there's a connection between longevity and a plant-based diet. Y aquí nos damos cuenta de la relación que existe entre las dietas basadas en plantas y los que consumen carne. Okay, so let's look at the nutritional evidence. Vamos a mirar las evidencias nutricionales. One of the strongest paper that the American Association of Dietetics can write. I'm sorry. One of the strongest Evidence. evidence for something Okay. in the world of nutrition Una de las evidencias más fuertes en los papeles de la nutrición is when the ADA, the American Dietetic Association, es cuando la Asociación de Dietistas Americanos when they issue a position paper. cuando colocaron una posición, una publicación determinando Oficial. ya. And that represents the entire organization, and they take a stand on something. Y entonces eso es lo más alto, eso es la evidencia más fuerte, es cuando ellos determinan algo. ¿Sí? So in 2005, the nutritionists, the dietitians in the United States and the dietitians in Canada, two very strong Western countries, En Estados Unidos y en Canadá, estos dos países occidentales, los dietistas, la Asociación de Dietistas en Estados Unidos y en Canadá, llegaron a un acuerdo. they united to issue a position paper on vegetarian diets. Llegaron a conclusiones sobre la dieta vegetariana. And they said, and Y ellos dijeron, this is direct quote, y esto es una cita directamente de acá, it's the position of the American Dietetic Association and Dietitians of Canada that appropriately planned vegetarian diets are healthful, nutritionally adequate,
and provide health benefits in the prevention and treatment of certain diseases. Okay, entonces es la posición de los dietistas, la Asociación de Dietistas Americanos y de Canadá, que una dieta vegetariana, plants, in the case of plants or plant? Appropriately planned, Okay, con una planificación. dieta vegetariana balanceada es saludable, nutricionalmente adecuada y provee beneficios saludables en la prevención y el trato de ciertas enfermedades. Now this is unusual because they don't have the same thing for a meat-based diet. Es interesante esta declaración porque ellos no tienen una declaración similar para los que consumen carne. They recognize that meat-based diets, provide adequate nutrients. Ellos consideran That meat-based Okay. diets provide adequate nutrients. porque ellos consideran que una dieta basada en carne tiene nutrientes adecuados. But they will never say Pero ellos nunca van a decir that the benefits from a meat-based diet can help in the prevention and treatment of diseases. Nunca van a decir que una dieta basada en alimentos que tengan carne o animales que va a ser saludable o que va a servir para la prevención de enfermedades. Okay, I'm going to have a race with you, or a competition with you. Voy a hacer una competencia con ustedes. Okay, if you can find anywhere Si in ustedes the pueden Journal encontrar- of the European Dietitians, Si ustedes pueden encontrar en alguna parte entre dietistas europeos, I will pay you $100. les voy a dar $100. Si ustedes encuentran una declaración que diga que una dieta basada en carne o con carne sirve o ayuda, That will prevent diseases que va a prevenir enfermedades and treat diseases. y tratar enfermedades. I'm hoping you never find it. Espero que nunca lo encuentren. But anyway, the challenge is this. But if you do find it, you show it to me and I'll pay. Pero si ustedes la encuentran, me la muestran, yo le doy $100. Okay, so let's identify some of the nutritional benefits of a vegetarian lifestyle. Bueno, entonces aquí tenemos los beneficios nutricionales de un estilo de vida vegetariano. Okay, you're going to get low levels of saturated fats. Nos vamos a dar cuenta que una dieta vegetariana está baja en grasas saturadas. And those are the fats that are solid at room temperature, like the butter. Entonces son las grasas que son sólidas, como por ejemplo la mantequilla. Okay, you also have cholesterol. Tenemos el colesterol. And you realize that there's not a single vegetable or fruit that has cholesterol. Como ustedes That comes saben, only no hay ningún vegetal que tenga colesterol. It only comes from meat. Siempre viene de la carne. Okay, you have animal proteins. Obviously, they're not getting any of those. También tenemos proteínas animales que no se consiguen de las plantas. Okay, and then I'll let you look through the list of what they have higher levels of. You have the carbohydrates, the complex carbohydrates, fibers. Y tenemos niveles altos de carbohidratos complejos o colhidratos. Okay, you have your antioxidants. We're going to go into these in detail, but I realize my time is short. Me doy cuenta que mi tiempo es corto, entonces voy a ir simplemente rápidamente. So I'm going to just mention this one. This is the last one. Voy a mencionar esta, que es la última. Okay, the dietary guidelines for Americans in 2010. En el 2010, para todos los ¿qué? The Dietary Guidelines. Okay. Yes. Las guías y las guías dietéticas para los americanos en el 2010. And you have to realize that the American government spends billions of dollars to tell you what's obvious. Lo interesante es que el gobierno gasta billones de dólares para decirnos a nosotros lo que es obvio. This is not the same. It doesn't have the same impact as the Dietetic Association position papers. This is Este no tiene el mismo peso como la posición que veíamos de los dietistas estadounidenses y canadienses. they'll tell you to eat less salt, Ellos te van a decir, come menos sal, eat less sugar, eat come menos azúcar, fresh fruits and vegetables. sí, más frutas, vegetales. They can't say anything that's going to offend any one particular lobby. Ellos no van a decir algo que ofenda a ciertos grupos de personas. And there was one of my nutrition professors at the University of California. Uno de mis profesores de nutrición en la Universidad de California, When the beef industry heard that it was a woman who's going to represent the University of Davis, cuando la industria de carne escuchó que una mujer iba a representar ¿qué cosa? she was going to be on the board of the dietary guidelines. Okay, iba a estar en las guías, en la directiva de las guías dietéticas. That they sent a female representative so they could, she could talk with her.
Entonces enviaron a una representante mujer para que hablara con ella. And so that was she was saying, please don't say anything about too much meat, don't, No, por favor, no digas nada con respecto a no tanta carne. So, again, they say they're very simplistic, very, very obvious. Entonces simplemente dicen cosas muy sencillas, muy obvias, y se mantienen ahí. But even they recognize that a vegetarian diet is adequate, it's nutrient rich. Entonces lo que ellos han declarado es que una dieta vegetariana es saludable, que es rica en nutrientes. And some of the researchers have even gone so far to say that if you were to meet all of the dietary guidelines, Alguien ha ido inclusive tan lejos a decir que si nosotros leemos todas las guías dietéticas, you could do it perfectly through a vegetarian diet. se podrían alcanzar perfectamente con una dieta vegetariana. Okay? I'm going to stop there so because my time is over. You still have 5 minutes. Oh. This clock is ahead. Oh, okay. I didn't know that. All right, let's go with, if you can cover one more slide. Let's talk about the American Cancer Research Institute. Miremos el Instituto de Investigación de Cáncer en Estados Unidos. And again, it's a huge project that we have in the United States. Es un proyecto bastante grande en los Estados Unidos. Cancer kills the highest portion of people worldwide. El cáncer mata a la mayor cantidad de personas en el mundo. And so the researchers, it's $1 billion industry. Es una industria de billones de dólares. Okay, and when they make a statement, it's worth listening to. Cuando ellos hacen una declaración, vale la pena escucharla. Okay, here they said that they found evidence that eating too much red meat, Ellos encontraron evidencia en que una dieta that's basada probably linked. Una dieta con carne roja It's probably linked to cancer formation. está probablemente unida a la formación de cáncer. And they also recognize that a vegetarian diet is going to actually have a protective benefit. Y ellos reconocen que una dieta vegetariana va a prevenir. Okay, so those are strong statements considering where it's coming from. Y son declaraciones bastante fuertes considerando de dónde provienen. They're not trying to offend anyone, don't eat too much meat. Ellos no están ofendiendo a nadie, no comas tanta carne. But they are recognizing that there's one diet that's superior to the others. Pero simplemente reconocen que hay una dieta superior a la dieta que es con carne. In the prevention of cancer. Y la prevención de cáncer. Okay. We have next, if you've seen this in chemistry class, you're all familiar with the periodic table of the elements. La clase de química, que son la tabla de los elementos. If you look on the left-hand side, you see these two first columns starting with hydrogen and going on down to francium, and the second one is beryllium going on down to radium. Si nosotros nos damos cuenta, la izquierda que empieza con hidrógeno, ¿es hidrógeno o es helio? Es hidrógeno Hydrogen. y termina con francio, no me acuerdo cómo se dice. Francium. And then from beryllium, the second column Y el beryllium, otro de berilio to radium. a radium. Radio? Sí, radio. Those elements are found in abundance in green leafy vegetables and fruits. Van a darse cuenta que esas dos columnas de nutrientes o de elementos químicos la van a encontrar en abundancia en el mundo vegetal. Yeah, in plant-based diets. En una dieta basada en plantas. And why is it so important to have, alkaline systems? ¿Y por qué es importante tener un sistema alcalino? Okay, we mentioned cancer, right? Nosotros hablamos acerca del cáncer. Well, cancer cannot grow in an alkaline environment. El cáncer no puede crecer en un ambiente alcalino. It can only grow in an acidic environment. Solamente puede crecer y desarrollarse en un ambiente ácido. And I want you to flip over to the right-hand side of the column. Quiero ahora que miremos en la parte derecha de la columna. And this one is the one that goes diagonally. See the red square starting with boron down to polonium? Se van a dar Boron, cuenta que silicon, arsenic, tellurium, and polonium. la línea que aparece en rojo que tenemos, no la alcanzo a ver, empieza con... Diagonal. Sí, la línea diagonal que está en rojo con esos elementos químicos. Those are elements that are found in abundance in meat. Estos son los elementos que encontramos en abundancia en la carne. And when you're eating, elements that are very acidic in nature, Si ustedes consumen alimentos que en la naturaleza son realmente ácidos, then it creates an acidic environment. va a crear un ambiente ácido. The body has to compensate for that increase in acidity.
Y entonces el organismo tiene que compensar en esta acidez. It has to pull out calcium from your bones Entonces lo que va a hacer para poderlo nivelar y balancear es sacar calcio de los huesos. as kind of a buffer so your bloodstream doesn't get too acidic. Entonces es como una especie de balanceo para que tu sangre no se vuelva tan ácida. And so that, leads to osteoporosis, it leads to huge problems down the line. Entonces vamos a tener una cantidad de problemas con osteoporosis y otras cosas. Okay? Then, let's see if we have time for one more. Here, I wanted to show you something that I find so lovely. A mí me gusta mucho este gráfico. The top chemical structure La estructura química que tenemos en la parte de arriba is the part that's found in plants, es la estructura que encontramos en las plantas. specifically chlorophyll. Es clorofila. And you see here the ring formation, we call it. Si se dan cuenta en la formación alrededor en circular, You're going to see the 4 nitrogens, the N's are all nitrogens. se van a dar cuenta que las N son los nitrógenos, la que está en el centro. And in the center of the nitrogen, you have a magnesium. Se van a dar cuenta que en el centro tenemos el magnesio. That is chemically identical to the structure we have underneath. Es exactamente, estructuralmente es idéntica a la estructura que tenemos debajo. The only change is if you look at the center, remember we pointed out the magnesium at the center of the ring? Si nosotros colocamos el magnesio en el centro, lo único que nos hace falta, aquí en la parte de abajo, If you look on the right-hand side of the bottom structure, en la parte de derecha se van a dar cuenta, you're going to see that same nitrogen ring. se van a dar cuenta que tenemos los mismos nitrógenos en el centro, los mismos 4 en el centro. And the only difference is in this one you see the Fe. Fe represents iron. Se van a dar cuenta que en el centro, en lugar de magnesio, tenemos el hierro. And this one on the bottom is actually the structure of your red blood cell. Es en realidad la estructura de las células de la sangre. So you have the Red blood cells. Ok, entonces son los glóbulos rojos. And so what they do is the iron picks up the oxygen and it transmits that oxygen throughout your body. Entonces lo que hace es que nuevamente. The iron in the middle of Sí, el hierro en la mitad. se coge el oxígeno y se lo transmite a través del cuerpo. So, but you have that same structure in plants. Pero tienen esa misma estructura en las plantas. If you didn't have chlorophyll, you and I would not be alive today. Si no tuviéramos clorofila, no estaríamos aquí vivos hoy. Because not only does plants give us life, but they're also involved in photosynthesis. No solamente las plantas nos dan vida, sino que también como están envueltas en la fotosíntesis. They this stuff. They break down light energy. They convert it to carbon dioxide and water. Entonces simplemente rompen el carbono. Absorbe la energía de la luz. Okay, absorbe la energía de la luz y la transforma en carbon dioxide. En ácido. No. Carbon dioxide. Koolstofdioxide. ¿Ah? Carbon dioxide. Dióxido de carbono, dióxido de Y carbono. agua. Te entendía, era ácido, pero es dióxido. No, Yeah. carbon dioxide. Yeah. Carbon dioxide and water. Thank you. So if we didn't have plants, we wouldn't have life. Si no tuviéramos a las plantas, no tendríamos vida. So when we have more green leafy vegetables in our diet, Entre más vegetales tengamos nosotros en la dieta, it helps to oxygenate our bodies. va a oxigenar nuestros cuerpos, It helps to fight the free radicals. va entonces a pelear, o sea, va a luchar contra los radicales Libre. libres. And it also gives us energy. Y también nos va a dar energía. Because what happens when you have less oxygen in your body? ¿Qué ocurre cuando tenemos menos oxígeno en nuestro cuerpo? You fall asleep. Nos vamos a dormir. So oxygen keeps you alive, awake. Entonces el oxígeno nos va a mantener despiertos. Okay, now I really do think I'm out of time. Yes. So, Okay. Thank you very much, Linda, for your presentation. And we are going to close now.